العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرم الله سبحانه وتعالى وتيغنا ومامنا وكوفنا Allah kewi do maman den do kufan den do tigan den poti manten da folo gon dengan qawa wa sallina la farin maga ay dun ko ndi sahabano ado sel sura sabati daga killen kanna aga kande ti kande yenga katta la ko tanga wa Allah nyaga subhanahu wa ta'ala rabbul arshil karim بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى لغنا بركرو تاو كودي إلى لغنا جيلي من جنكاهو أرو دانقناهو أرو خلاصي أرو تواهو نانتي ناتي ميموسين ودغني في الدنيا والآخرة نهاج نجار بندن دو بانجين دي ناسها رسوهن دي آمين يا رب العالمين. كم بالله مارمو ودرسنا كتاب دي أغني 10 قواعد في تزكية النفس. أنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أدركو قندمان تمي ما كتابرا قور تمي بساغن دي كتاب دي yonki marandendi arasiron ninde daro diga makamma nandiga mu sheikh ni me muqaddiman jagara kebe sawondi kitabe kidangani nandiga mu nanti yonki kebe ga haramare men tatum pilli naga ahin chane qore nyani kendangani arabaga haramaren minni haqqatin po kallamunte ari drogoten po gore ana ken fere kenyon ki marandendi arasiron dindendi boyni haramaren me kay million ki kay yonki ngana siro haramaren men ciro yonki ngama siro haramaren men tasirono odiga munanti Allah azza wa jalla antasrun qimanati gillo yendi do yenga wala gi qimanati qura yendi hina yenga wala gi qimanati dinko yendi quma yenga magi qimanati illa silinundi boguranunga ida sabati dingranula wa inna ma ani qimanati yonkinunyai be yonki nganai aqayan tengani asennengani asirengani nan qotanga atunanti kenyani yemmenga kebe kallamun tengani alla nengana qotanga harangana duwara kamma idan kendangani horno yonki nun korosi ono yonki nun mara yeddo yonki nun billago nimisindini igo marna igo nyamarni fo burenga oti hube gara hike yimeraga na tallan kanundi ani yonki jaga ngaba anta haramare men nyamar ni fo ya gaba nya fo bure nyai haramare men yonki daiman aga ngaba anam putunu kata fi bure nyai anam putunu kata fi ay kebe gam palakini kendangani andan kawana ngaja sheikh ndake mbanga ndino moga kini derin kara nyerundinga ara Ibnul Qayyim rahimahullah ara diga men kononga agara yonkinun koni bogume nyanti tagandin kada tagandanu fillahi yonkinu kubeno iurgin tongani ara yonkinu kubeno imma ga yang kanton kagani imunyara kantongani kemballe ati Ibnul Qayyim diga me ke halle ati walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhihi al-ahammiyya Sheikh di berekebe yonkin marande aro yonkin cirondinde ara sorogonde aganya fuaina keme hammintaho wajaba ala kulli muslimin awajabi silami sukamma wajibi nyani de keti nan tagana dinginda wajibi nyanan kamma
nasihin li nafsihi kebe gano dun qulla kunyani yimmedangani an yu'na biha inayatan fa'iqa anan cigidi yonkinga sikkesu fatamanga sikkesu angatu angan kawarnanya fodangani yonkinga he bireke no gonda tan kawana mianya yonki kedangani kuro kedangani aga katunu nyana yonki siringa mo kebe wa an yujahida nafsahu fi hayatihi atanna duga jaga sheikh tanna ma kambe kembane de manna duga jaga yonki ke nanti nangiri tan na dangindi o na dangi me kebe yonki nga yonki ke manna gaja manna yonki ke gaja fi gabe wari nanna qata anna tunandi kumpede fi sirri ora konandi Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaida ra kidigano kaga kenno ni daiman adi yonki nkanu fino ma kanu ta fino nda abonon dindi fino adi kenno yonki swadi qasurunda me hirimin nay aganari yan yonki nanna qata surunda me fi qidi surunda me hirira hasida ko na yonki swano kon hana mare me anjota ngati wadangina ngato anno hokitana alla de to kammo kon ngeran kenna gelotu no yantelle o yam burtene duna de ngira su ngeran kenyani o da bana ngidanga solo nan dangi ngedin to halle mangay har marende kanna katara kammo gana ranna katana na du simman nan di ke kunda makini du alla ndakina alla njidi ana du jarna kunda kanan dinta kitana kembe anda kitana gelanga makira tahana ngagana dalla nyana su kota mangara hokka no ko suina dangi nankare kota yang kan hokka nan chondo mendia idan anyi mana duga janga angana kengar nanti hakkat suina dangi ninkane ya annara nanti allan kibare ni allan natagan nintaga allan dangi ninkane anna sabari khanan dan do hokka nan chondo mendi kin nan tenya nan do fo kitana sakadi serebe ngara ko mo me kan jota nu nyai ma serebe manki nyanya kana ti wadangi nanga kin ko tenya na yonki ngam kama to kama anna gajanya anna dubaga maga to kama ngana to kama tan anan tilika ta halakine boina barna alla kutenya ange anchi mena ange kanya kane lenga garan kane gidan kan chabari ammu ko to bianga nya kane kiano karam mo yogoti adi hasidi ngangoto ati walla anda sere hasida horoti limaza ati boina kani sere gabe akane mena ati aganya orang tuna me hasida ko kun kanya ka hasida ko randa kane kitana ati sasa anda yogo wari sasa le me masala anti mana kanda sa walle me ngarangin kane kita masala ngam buanga na bure ma ngam buanga tuao ati bitri ni anke nampa ba ko ambu tuao me banyam buanga ba kay tuao wanyam buanga na bure an dutri nan kisi mata na dujarna kundai te aganyo ti sasa ho gang kasangan dangina an ka habani balla makanan dangini ya anki si makana baram pala makati duna hanya na kundan takali ngono idan manna hanja kunda daru si mahonne angka dangi sere gabai anda gabe akane kire garancama sabari anna nanti alla kita kundai kanyo makunya dan ampateleru alla ko senya anna ko sahida bari kebe anga makawana barana ko saragam palaki anna alla ko dai kite daga kiti kebe o ma azalika alla garunga alla kiti kebe yanya anki nanu kidru ko de sunda ho anamba na torno anda se su torno ndako garanga di hasidi tara ko sondoli nyai ana du bi ana bu sondoli suga ana butto arabu ngawa di sondoli so ngara wari tabu dum de nyai keda ana butu aginna ngani jarande honni mane ina du bi ana kore ngir so ngana ba ko be serana nyi mana kara idi hasidi ngana kum doy bo nangi ngati ni alla kalle ke mana kidi so ngana gelande ke mbay angi ngana di man nam butu ho so ngana ho gidange na butu amba nyini kunda na to kun manga kara so na birega ila katana palla ina nya ga man palle kembali hube ganya na gananya idan man nadu gaya sonno meke anna gajanga wa an yujahida nafsahu fi hayatihi anna gajanga mbiranta o kedia ala tahqiq hadhihi alghayat alhamida kuro kida ngani kemur fo kallangunte bianga urnu katta annaka da kitana kengani man kengal yonki ke seron din nenda da barinda naka ta kitana wa illa ngana to dum ma tampa yonki talla megendina li yufliha fi dunya wa ukhra adi kuro kida ngani anna ganyen kita anduna dum bire kedire aro la garaga abu jahal ho ma alaki illa hasidahu adi saundinga wallahi nandi alla faranni farsenni nyai nandi alla ndaki ka ho ma toro boyni qabila to hilal gelli jahil gan ka ko ni yana me ko sono
o gana inni yirigi wagay qanoni ona kundoy gelli gana hokita kine diga no kane kita kine ndo ani kane kita mani qaondi adi annabi nyimma ko ngaro ko di kane kita kenda ke doro boyna annabi nyimma ko ni alla qallenyi khagani me hudul kenni qabila ke hilli qallenyi kha annabi nyimma ko ni alla sugandi ndenyi alla ra annabi nyimma ko sugandi na bagandi quraish na bagandi fi bani hashim kenda ken doro kemma gemay adru ko do mo ko akori annabi nyimma walle bon jogen araga kana adaga ri akori ho walla garu nganya hasidinga ahaya ganya mo ko me fir'aun hadhihi al umma alla bare diati umma sugari fir'auna way ike fir'auna ni koy kenni abu jahal agam burunda musa fir'auna gay haga halaki amanaha fi dunya amanaha minay amanaha fi al-akhirah wa yan'ama bis sa'adati al-haqiqiyyah kuro ki gara ngana nakatu nemeneti wala dintaunga aho tongunte fa inna lin nafsi ala al muslimi haqqan anna dan qala ko nande anda ke yonki warede ke yonki be gan tattu ko fillinaga haqqi nyana yonki ke magan kamma haqqi nyana yonki ke dangana kamma magan yonki laga anga kembrandang ina yonki dilla haqqi nyana kamma kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum salam wa rahmatullahi ko alla faringar ko mo kebe sallallahu alaihi wasallam ati wa inna li nafsika alayka haqqan ada nyongi kedi haqqi nyana kamma idan sere suga dan kawana ki qakoro sila gar ko dan nyongi gidina anna la hoyo goyi keda nya qalsi muriya ba ma nya tuwa ko muriya ba mangara nyongi torano gondi anna dan kala ko nan danda kidina la gar ko yongi man na haqqin jinaya kani biro natri nanti kala martelo ko wendi gan daga choosendo Wednesday of quota no yalla mo of quota wakite ne ba tay manna warja bani gan ne kinya kitana an of ba amma of ba warja bani gan na kitana honda kapay bagasi manan danga mo of kap warja kiya te yongi ke hakken ka yongi ke kawanan tuma anna nyonki lagan na jihadu anna tambindi maga toyi yoganna nyina hay hoyo ga no gondi de kenya na sawa yonki ngatoyi ara ke bagan nan ata be nyani daga golli no koy man yonki ngara tori ano on ama ke maganda khay mor jamana ke malay to ko no gol nyala ka be wono ngay ida men ndanga daga no ngaso ga bandu watte nyamba ara ke maganda mangi ngada ga yonki lono ngando ho na bu ganna yonki tor hawru kembit hakla yonki hakka nyana yonki kira amada ganna ngana na toro man na haqqe mboti mandin kinaya angana ho golli anna ho dum agara batimbe alla ruta do batini alla farinde ko sahaba nyaada ngali woni sahaba no hilla bani nya mukenya bani mbani iga sawu ma woron jonga rati wagilati ma gilati sawu ma woron nagani adi sawu kata woron laga ruketa atara ngani giran nan chandi ara kera ga namu ko nanti angara ho wari a haqqe nyana kamma anyaqe haqqe nyana kamma anyon gige haqqe nyana kamma allemu haqqe nyana ila akhirih ara gara ko alla faari nangani sallallahu alaihi wasallam alla faari data tongono ati ho gari qara haqqe ngire yonki ke haqqe nyana yonki ke dangana kamma idan yonki ke haqqe ngine kingane batinya kemba salle nyai hube gan kallangun ta batiyun ciya ke kaman qani kanya no gondi alla faari ti sallallahu alaihi wasallam tari yonki haqqe ngine kam mo kanan ke ngatelle anara golle ko dabar golle be gan dorno da golli no ko danga na ke golli ke ato ke gol nyalla ko dudi haramaren me jamun ta kedi agana dalla nan toruna idan anda nyonkin tor anda kitina la gara ko maga nyonkin nga watindi nonga maga nyonkin nga lampu ni nonga maga nyonkin nga toron nonga girno nga daga hotana muru ardullahi wasi'a alla nyon qorenya alla kitina nga warja ka kembere bani alla farin qara ko ati alla maka warja kello fonda gara ke bi haramun di akamma abadan ona du kari ahramun de nyani ma halalin de nyani te alla mo warja kello nan di mo gana du kari am kembe tongui غير صحيح ثم الله بana hamu alla farin tan ngana ati alla warja ke haramare medru ko feran dakini duya tingana dru otani ngana golli ke dingirande ngama ken khani de ngama tumandi anda ho kinanga agara kebe nyaga sayana ke bana kinanga maka har kuy nan daga mak abadan ana ke bana kinanga idan maka nyonkin to anyan ki bakkan jinay angana golli tuma anyon ki bakkan jinay angana golli likata ngaka annan ka dum ko bakkan jinay maka ngul ke sunya golli ni bani yugo no amini golli kayta
nani gollini tan lemunum pakke hajun tadi yagarum pakke hajun tadi sarnum pakke hajun tadi ni gollini tay lamata ange gollamata ange ngabire mo gonta bire pekenga idan banasu haqqin mutanna kinne ati wa inna li nafsika alayka haqqan wa yukhti'u shaykhin li serinyam pudugu man yadhunnu bi garasimma anna haqqan nafsi yakunu bitashdid alayha nanti yonkin bakkenniya na yonki karaga na tampindi na jihadu yo wara se makenya ma wora to ko tiyan ngani anyongi ganna jihadu na tongu anna jihadu na kay mati mo ko yogode ma ana haqqan yani hamatan nan yonkin toro ila hadhihi daraja lemnu ngamma wa ka ko nyaadi ya ki haqqan kid lemnu nga hada mare men te golli ko daba khasron ngir ni bitema bite man xam ko ni ke bitema bite ala ke baga bitema bite ama ke baga i ware ngolli haqqan yo entuma kha bitema bite ida me lemnu ni nyana kundai la wallah la gara ko dan dikitina Allah faare ngambre sallallahu alaihi wasallam anta dungene sere suga sere ngeni terundi bitema bite kame sin Allah faare ngate ngudu sere nangal hari Allah faare ndati xanyu ko mukum nga xamaka adi xawuru mullendi ko haqqat ke be wuro ke ngana yanka angar so subhanati amugo so subhananga xamuru ke no ke ngana te wati xari sigindi keni dabanye boy nangatu o sugatu mo gombe subhananya waya selinge na wuri linge ni boni kiyenta di no kunsu mulle hanka mulle ngada alhamdulillah mangay da duan kiyengana te utanga son tampi idan igana hurte ga bogu bite kiyengana te mo ko yodi khari yonkin tumandi khanna ko sa ti bite an ibogu bite ga kite di ke da har mare munga hutini ga tampi ni ga ko lanti ma yonkin di ken ka hondi torno na nyonki ke ira yonki ke tampi da ga ile to ni khadi ina dan da ka go men ponde minni ka go men nan toyi la har ko tan numunade daru qasumuma awgolina antindi ko ta tilla aga toy tanke mbuto amasi aga toy yalla mo yonki kana kama ga yonki ganda toy na ya ma ba boy nan kin na hakitan tanda ka gumen angara ka gumen kem bonde min man daga tendiya ka gumen da Allah honde min awara ga tendi yani yar mari mi kamal hini gun wo kara la sama dial kanu ka ko am wari o dalla golinde ko ko khalsi kitara amma harsa ko roba ko suturi nano hondi because hakku nyana di hakka nga ho daga matimne suturi enta nyana no hondi e alla suf o ko na me dangini ka alla sunna ke da harafini o ko koni nyege kamma ona me dangindi ona digal liun ko meda ka alla di kalle ke harafun abadan akalle ke ni banay alla ka kalle ke ni barke nyay ando roga ke so ko harama den kallu nyani koy ona wuru ona taw alla kalle ke ni barke nyaaro sabati alla ga barke la ga sabati ni ho he arbane ka hunyani pour Allah na barke la na sabati ni mona Allah hakku kutanga har mare min yani ke ya tampiya a hakken kidai an kawai me ko tay wona kitanna ken kinniya igena golli kata hakkati wanna ken kinniya digande posiren nari jim posiren nari ko anona meni ni gina di tampa to kono ka har mare mu ku tampina dabal ku ka kef mo yogora na wala dabe ken no ko jogi ndigena kenya kata daban baga jogi no ko bange banu nyaraga nga kata horenga bakanga kata anya kataran de diga mun de khalla ya nga wallahi magaran kiti la arabo kuran de xetne anda wari kanu brien no gonde anga ho nyana ke ba garanti mo gonke na amburun da ho ko dambe wala ndati ni kawon take khadu to ko nyokar hakle ne ke hamuna Allah faare sallallahu alaihi wasallam ke nyaka hirun nangani adi khanya ni kubenu haramun ni khaymin duru na khayro dinan bilagari kam mo dinan li halle kaya kunya ho daga ndonga khayme du ngena di gari gelli khaga jahila ko ni gari mbudi ho sire yalla humma dina nyalin halle gare na nya hosre ngaba te ke on hakle dabal laga harat no ko be joginde seren kawna gen katwa ke on hakle dia no ko joginde ngam ndor hakle di tangil lahi qatinya ana ina ato nalle menya na ma ke hube gari kata ina kabi qatinga ke nde higen no ko saga ma nyima tay hube gani lakum shirbun wala ato alla gar hube ko salih qali to ndan ta ngani kundai kana humuto kana ko lemmin kay boyni qadi kimi bugu manoro koy kelemme honi qadi gangen qalle te banna lemme qarti boyna hangen batel qalsi murti kenga lemme kena tore anda qadi kitana akin qa ho da mena ke qatiano on ina rage na katu ina qata awadi ma ina katu ina ko mun ko rage niyetu pour bani qadi kenga wo ikunna bagan ni na rage qalsi ngira tay kida lemme ke watore ne ki qadi qari do kelemme hini ko wala da ha mun ta tur mari dinan dambeni o tele to brene brene Allah samene ma hal islami ko o ko kitabu ko wogi qarna arsal no ko ritarano kucidi gam ko hakku dia dabo non pakku o gan kawani nyama ko kunka yana lo juru ko yana Allah bangi ko ma menene de boyni on islami no nyai o sare islama ko nyai o qur'ana ke qarna o na kitabu ka qarna ko ta ko Allah je ti ke qasuran de hamini
nunge nan hini yogon tongu to ahumma ke digere garante hamin kharandi ke su garante hamin ghair sahih hini yogon hari dina gantano haqqlin na hamuna hari dina ngamari idan qurna kum pamwa idan qoron kanu alla yona haqqun timmani ma haqqun nan timmiya alla gara ho tagara haqqenya ngarangan alla mo ho tagara ma haqqenya ngara to anun rahimahumullah idi alla ra haqqun pinata ga billaga jatu tagara amari malaka ngari haramare men ngai billaga tagana man garabat ina warja ken tagana ina wuyun taga ina hodan be kitinaya kembale nari on killa kamanen tel wonte yan maana to anun ti alla ro hakkino yeri angarande kebi haqqen timmandi magatinga alla tiganan tagasu igara liti munye kamangar jaken ni ke alla mina timmande hene narantaga aro kharamun dikati bandi ngari ni kebi ram mare mure yalo ma haqqun timmande nyani ba haqqun timmande ha gedangara karata angan caw ke tere hina kamma alla khara dunya aranya du kamma wajibi nyai ara haqqun taga na warja untaga na wuyunun taga na su timmandi lew maga timmen kem pallara yonki lo haramare mekedi aranya haramare menga gelli garanta yonki taga amana ni kay igaranta haqqun timmandi maga taga boyna alla ma hota ganan danali tampier ara ho hota ganan dalli mani alli tuma idan qurna haqqun timmandi angarande haqqen da maga wutu angalla way haqqen da wutu كان قال لن تي حقنا أنا ودو كني واي لا غرقو دادي قام كوسبا كميديا كان يالله قد يوم تبلا السراير قلنا كسبا كا وكارونا مي هاي ونحمي نيني ونحمي دانيندي ونكورو ناسوي كني دونا في الآخرة هدي لا غرقو دا سبكا باني أنا والله أنغر هو دا بارك اللي كوتا كي بانغا ساري ما كوتا كي بانغا كلا الله ناسو كوي نانغا أنك مونغرو هيغابي الله ناسو كوي نانغا إلا غانو تانغا كوتا idan walla nyagara yelo gana nya yemmo ko ne hakkun timmandi idan yemme nyambru kebe ga simnanti yonki bakken nan ko to ninda kamma kembe la ma ko to ninda le mun kamma ma ko to ninda nyakku kamma kembe ti hakkay la yonki laway marina na ko to ninde manya mona ke hamwa intaba yonki laway marine anasiru ana amma ko to ninda kamma bitashdid alaiha wa hirmanha min huquqiha aruna ko sallemmen lemmen ka bi haqqenga ayani mani yona siman yonki ke alla ka bani haqqenya مثلا ناني نتعلم ما نقطنا بكابيا تبع تلك تقول كذي عمو كينا ما تقول هذا كلام غير صحيح أما صح علم ما نتين دونينا أنا ندسارنا حق لينكني نعلم ما قطع بكابيا أنا نقرأ بكابيا إذا أنا نعلم ما قطع بكابيا سو يوغانا تين دوني كيف يقعد تين دوني أرانتا هني ناينام بكا أتين دوني كتنبيا أنا حق لينكني anna waraki lebi ma tin ngani ngana tin tondi angana ko tin tondi ande daka wala ghair sahih kudi suma saha tu suma saha alla faale dire mun tin tondiya sahaba dire mun tin tondiya idi marai siroga amar la waru ngana lemme ke qatanda qata ken digere ya hari aga na qur'an de tin tonanga haboni wonni misadi o ki manda ke ngari khirsunga ko norangan ide mun qata ila daraja kempalle la hire mun nan tin do khasunno men ngara rande sagini agama ko ridi mun nan tawina masala khalem ko na war no ko simin urnaya idara ibodumi anna masala kammo adi wi mu nyaga ni ga no kanata agam ba no kanata la garunga yonki akortin don lemme daga nan khoro ha ben paga kaso aranta kata aranta harakana karande tinduna harsa idan kempe koto nin dempe maran nin nyani ila la ganan on dorangan allati fatara allah an-nufus 'alayha ala al-ihtiyaj ilayha yonki ngala hosuya ati magasi manantanga na ko to ninda ka mangara kata bakati kenya nasro ni atgembe alla rayon kintaga nanti lemmen tin to kati sarnanga alla ro tika kungoy anda mani kawari dunala gala to maki sarna daba num bay angara fofu wara sutin to di sarnanga la nasro ni ndana ni sarnanya amara ni ndana ni koy sarnanya antintanga kananna diga hamundi amari hube garo kita ka sasa ato o hendi arabu ngako na woto khini saudi hakka sona ga jangenya itondo dambuntu diga me na woto khini ka afrike angana ti bedangan boyni arabu ko kaytinu ko yogono ina tanna ismu rubai ma khumasil lad bi maana anke aroto kono nagati manke aroto kono karagi alluga afrike be galla kenna adi kullu sama'uni mar suran namboy alla farin qasigi sigira bane nyai kaytin dama ma kemutu la fil qur'an ama wudu fi sunnah alla farin de kenyi abu lahab nu abbas nu hamza nu gar kebe kinai asigi sigira bane nyai mere yidiga ana muhammad ara ko nawdi ke ma tampille kisima ama sigi tampille nga siga sigi nonye ama hutuhu
am ho gam tay bo ko xalen ka harna ka tallan da ko ito kiti la ñan to ko ajamnu o dam buntu inde len ga na misre ke len ga na lay ken dulu o to nan calan nan jigi ti baye su nga nan ko ko to ko ana mushkila gora ka na yeri hadi mushkila bo lem nga wat sasa lem nga matti dokter su ngena ko dur kam ori kata hari ga nan qini kata nokube am baban akam bene kay te mbaba ni kam mo dibi ke so ñini mbaba am baban ma fi mushkila ka ko ramme kita kam mo ko kamanda kam baban di angara ma akhiri to nga ke di to akhu lem men khir tara nga am baban or kan ramme kita kundai alla faringa tira abubakar ramme kita minne awati do umar ramme kita minne ira usman ramme kita minne ira ali ramme kita awake su ira abu sufyan awake su abubakar awake ke muhim jiddan hinni najar amal lenki hinni entar because hinni ngan qawra liti no ko amari idan qurna anke le men pay kundu aranta tu asa ande danu ngay ga garna kirsen danu ga ta ko na ga ko ni dangani nandi kyani kor kayura me kita kundai o karnu bo ke bakame kundai na ko dangani gatu amana haramare me ntuindi du yalla hini du ya hangama tuindi du annato ga blame ni ande lemnu mamari ande e antini kamo ke mamari amma ko nando karna kam moy andi ngata ngaraga am babande ma kriti tonga ngaraga sigi bakari ngembe kay oro bakari me kita kam moy intatu ko mane bakari lande hotuna idan qorno katil ko woni haraga ono o kisma to gonundo o ko ila akhir o samballa ko ni ri to re munni tu qabila sugala nasaha kay qama karange baga umma ho jongi karange kay ngisma to gondam baba to ila akhiri kenci handin man beri to ahu se soro kenci hana asa arabu ngade diba asa angale ngade al muhimman chawonat sagaro ko to on wanya kanya sasa serina to mbay muhammad nadi haji sasa kumane me ala tu ni wona haji to ko yogoni wona di muhammad to ko wona sere bane kan o ko xalen ne nyana ngara daga maga jaga mangu kane ba ngeri kunya wada ado ko tini to ko otika gambe tika mo to ko sobendo ma to ko sirendo mat kam moy wato ko ndam moy wor ko non ha ikunya o ko kendo kuma o ko tini to ko sobe nyaay ba o soro o ko ko gambe ngere kam to ko sobendo khangire ni kubanu ma kaynati to ko ran to ko ndo kitabi ndo sire bane nya to ko ni musa abane nya to ko ni muhammad undige madina classe ba to ko musa awana classe na akhiri muhammad o gara kompu non akhiri musa ku to ko sibo ku dang mange kenda meñi o ko masa gina di haji aha haji to ko muhammad kella boni haji ke to ko awti alaji kella way nyana to ko siri kay ku musa do yi aro aranda wari nati masalan yaquba do harun sirbani nya to ko ni harun abana to ko ni yaquba kay amur kena nya kam ndaga beariti ya agama say kenni masibunya idar ku min cahya yalla la garane on do dangani yo bro ko yugo ngana to ko ya garen kara to ko amar ke say problème nya kida ay sango ina simana di haruna kedu yaquba hay suru illa ana sirbani ma haji keru muhammad hay suru illa ana mani sirbani kani arabu intala ni ismul murakkab ko ismul murakkab ndo ismul murakkab ndo ko ma ka wonne jire ko ma siri afrique ndawari yama aro pakistan ko nanti ko shamsuddin ma izuddin angadu izu nyana ira arudin to ono hilli arabun ta ke to on dambe boy iti kunta ma to soro hilli ay kana ni masalan ku asian juro ke to ki gabe nyani ko ma sere bar nya to ko ni izuddin a to ko ni shamsuddin kun to on dambe gati murakkab ko to ono hilli ni raga ni ato ni joini me ni tokki mi ken gabe ngi ko ma ko alhamdulillah ken do ma kama yukhti man yadhunnu anna haqqa an-nafs yakunu bit-tafriq adi ko yemme kaga simana ko yogon kaga simana di yonki pakke ni mani annan de hon daga no on ho gana ran kana du ngetay ma tibabu nun kara igana ta gillen dangin na ta gillen ade be na ta angen kawadi tan iga ho ka sire nyan adi ken kai anam he xurma ko to nindi hinu ku ne nyan la imati ke gade atan na ngani karabe nyan kawar ni yonki nga anna krosi maga sunya ko to nindi nga maga sunya mani ya ne on nindi ngai la anna ni na gane ke annan korosindi maga talle mun nalinga ngani buru kan hari wulin fajirin challenga kintarun hakle kenni man ga mo gonda be kay haranti nyamarni yangani wari hobe da bar nyandi tokkono kempeti limoy man la yonke gasron dia ngara wari hobreni annakaba khama kembrandangi kabande kan lemine nyai asanga nan ne ken qatuna lemine tage kunda asanga na tay igana dangi hakke ndani sigindi khama gati nda sangana ko masala kirsi ko ngara ro kanondi lemine tabundini lemnin tam ho nyana asu tenku nanti di masuni almaminu nyai la ya habibi ke khae
Sheikh Abdulrazak to ati lemnu ko ati min canga ati ni gilu umra nyai idi remmu ati wo moto kidi wo bonte ni duri wo me hondi ati yoga ndangiya ti Sheikh nyani ke kunare mu nga bonte awa ati ga giri ida ga gemu ko tay ti Sheikh ngori danga nga lemnu ko bonte boy taranga nam lemnu nyani meti lemnu nyani in ko nam bonte adam wari mo mobili ke worundi o lemnen ta mobili worundi ni lemnen bonti na iganyi mobili worundi ni yo hat kenya lemnu ka to nga lemnu kalle ni kenya i khani jay Allah faare sallallahu alaihi wasallam ke lemnu ñu boda ngana dange fil majanas gani hay i wasangana lengi anno ko ala kirsu o kara kada ke lemnu ngana sangana kirse ngana ko sank Allah faare dangi lemnu ngana sank i wasangana ana siga woso indi battengani hay ko si kalle ni kenya idan umma ko to ndini ma ngada ngin haqqen qadi i qadi haqqen yani qadi haqqen kinya yalla laga na haqqun ni on do rangani wa ihmal siyasatiha anna ko yonki ke to kono ke anda ka korosini anda ka roni roranga anken gendanga ta koronne on dini tang yonki nga bonno ti manda be koronne on dini tang wa tarkiha munghamisatan fi shahawatiha anna yonki to aga yonki ralinga o kartelle atanna ma kene bar wa nahwi dhalika ari kendi menu ati wa hayhata an takuna tazkiyat an-nafsi bimithli dhalik sheikhin da tallato yonki to hindengan lawa nyana keme mo gondambe ana yonki to hono nga anda korosini manna kambrandang yonki kamati hakempe bal tazkiyatan ana dan yonki ni mani anyana korosinde nyai bal tazkiyatu nafsi takunu bil masalik ash-shar'iyya anna tan yonki korosinde ma yonki marande anyana tikillunya kubenu gani killi sahantunga igaro nyamare kubeni on on nyaake mo hal Allah faaren to rangani sallallahu alaihi wasallama adi yonki ga to na hakke nyaaki dai angana tampindi honne anna tumandi honne araka ko haragana batte nyaagare haragana batte nyaagane atangana tambi gana tambitang atanna mani atanna to on kana ati khadu bana be gana gira ga salina Allah faare sallallahu alaihi wasallam ataga daga maga tampiri tang hakkene ganda salle ke datanna nahila ke sigindi annan tuma angana je panga qur'an karna mala garuma ke dambe qur'an ke karna ke dan kilum be costume no kadi qur'an ke mulin tahundi anda costume kibare ke tekiya annari qara yonki nakuda khama kada nga force ne ke dan qur'an ke wamma ga anke to qur'an ke haqqen kinnai costume no kumun ga nanti haqqen kinna manande idan alla mo qota sa o kam ara hiken no ndia yalla laga no hamidi dinanga wa bitawassut wal i'tidal atan qawranya na adugan ka hunne دائما ينغاني ما قمبراندانغي برو ما غادي هون تاو غابرو فلا افراط ولا تفريط ما غانيا سرينغا كيبي قمبراندانغي ما غانيا سرينغا كيبي غادي هون تاو كيموان من نانو نان تاندو يغارو غابرينو كيدا نانتو غاكو نو بودي وكو نغاكو يغارو كو نون سيزي ngenda wudula برينو من لا يغارو كو نون سيزي كي وتوا برينيان انجلا دي ngenda يغارو كو نون سيزي nguddu anna wutwa anga mala yagaru كو نون سيزي nguddu man ngara barni amma hattu mana sahare ni kenya khangi ngana di kati tang aran de nyana de bre wan non se sike gawtwa bre nyani ko bre no alhamdulillah kan non se sike utuma bani bre kan angara na tini ko ta ko ranken kala tongu nyaka ma bre nyani bre no anga baka tongu kama wasara mare ma ko kerinia idan mona munyi mirangania ka khambran nangi ngana ti wanyano na ha bal sigindi sigiranga anna munyi ma di jana ke ko ningara sere bana ngena ko nan ngani abrenu aham ku nan dandangi Allah faare na ku suutwa ara ku adunya de ke so boni brenya Allah faare nyang kasa Aisha habai ada na ga jana haba khina dal to mun ko ina legi so ni ga yugo nyaaga nyaake ke dura su dagilia ngang kasa haram baba ngi masere be yang kasi kallu nda da ngini kasi kallu kay ga na ga ja Aisha ro nyana Allah faare ngi sibare ara ki sibaru nyana harare me igana gaja Allah farina utnan dagaja ada ashara ke utnan danga na budangi khili to ko be watwa angara nya kala ngi khili to ko be wakke sutwa qama dar ko ta ba debe mu mankeri ike yu bara sahada mayda gara gaja ni khili ka la ya khi ma yahtaj hinu ne wondi har mare me bara na ngata nyeme ya ha be ngana ngati wa hinu ko ta hani kurang kirnan dan li hinu nya so ni kana nyilla talang ko ni imati jenga boy ni ha be ngen tabian nangana ri angana ni ke mo nana man haraban buenan kallo anga sanga makin bangka sangare farsen yang kani ke gai anga makaman do anga darajan do akentina ka do ati hani ke man kirdo ke igaran kirno man nan dan no to munya ko na ma mile kati ke ma mile katai khabakar mile kata Allah farnya ma ati wa Aisha kata Allah farna sigina alati man kirdo ke igaran kirno man ya anna ka ke limondia ka na tan bi ko sinda buenan ngara ko do ko yere igara yere hikma nyaano hinu kuy orom ma hinu bonondi
horna life ke horna lingondi maka tanganya na surum maka jahannaba ngede ngama tembaga breno hini wonado wallahi aganari angana sabar tampagara jara aso hay kay hagari de ato khindeni angana sabari anga muni angara to keraga natuni haga jariya khangana tanna ki hi temba anakallah illa la gono dandema ana higa be asarna idan bire nyaaro ke khalli corona hinu noni mala idan horom ma to wakam brandangi ni buru amba ko kanni tanga yugo nyugo temprandangi ni hakundia ngeni yugo nyai maga nyoma ga hotana yugo kaga he ama kemba ga yugo nyana ngata yugo nyana ngata yo mati ya garen kankara kembrandangi ngeni ya garen nyai kengeni halake nyai ya garen adu ke kenci grandambe bon ya garen nyaawo yanke na yugo palle Allah hinu daga kundai hangi ngadi kangen ndangi yugo nganke bardo halaki idan ayla la gana sunni wondura ngani wa sa'adhkuru fi hadha al-mukhtasar sheikh inti adike mukhtasar bega ma kitab lem depeme wo ma kunna ga magillo siri ati wa hinu dan da dokona no 10 qawaid muhimma ina gommo mutammi akunna no gondi ana yaham min to ngani siri bire no gondi tu'inu al-muslima ala tazkiyati nafsihi aga islamin de mana yonki marandendi wa tanmiyatiha ara qorondi ana nyuki anna mara anna qorondi anna sirondi wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha wa yashinuha anna la to ni baka mana sirondi baka fofo ndambinni aga megendini ma fofo ndambinni aga raga na ga lebu bon hini won ngara yonki tana lebuna kani arabu ngako no eti al-ka'su ayne mani arabi ngati al-ka'su tan alo bani dolonya ita kenga kat yonki kata tara yonki lebuna akenni ho burai anga katay sunna wara ho honta hoton tay alla gala ganya hiyai ala samantenni nalladi nambagadi sahaba no baranda kenda barti mo ana yugo haydulu minna nan qoronya ka kota be gari dulu laga na kara ni qolalle mul laga na kara na sanki antini ma ke barama dulu mini wuyuni limar gan ka onni hitana wadalika doktor yogo ma fil madina tuana nyan ake gana ho ko annam wo ranta serem baka dolo binnendi titiba wonu ka kebe ko nasu gari sahariani ba pengwani ba ati hiba di mana kebe gara sahaba no bagari di mana tili mana gangaw ati wallahi hanga mawta tan jari ata su gari agari wi mu manya ko operinda na qoran aw muhadara no nyimme kinni agadi ga mesu yonki nyai igara yonki nu ngari ga mo ko islami no be no igari oper igara ato islami be no ga kanna alle gari ibo igari wari ga mo ko be ar islami be no ga kanna alle gari bo ga mo ko ke be yonki nu ga baka aga golle suni kay breno sordasin ko ana lasami aga gabi ana khilli aga di har ka jangu dawatil igana marhallu kubeni billaga kala yonki nga bakke gari wari al halan be boyna golle suni kay nyai ari wi mu manya ke bo gonde haka wanda na terin kana de ana ha ko na kebe an nganta boyna kembay golli no haadi ak nan daga golli ni kebe boyna gollen suni ke operi ni ko bo gonde ay ga ko tara ga nyaake na ke yonki qibana ke bana ko igara ga jangundi igara suru ngari ga mo ko kebe igara suru li tiloptan igara sigaret hutanu ngari ga mo gombe la ga runga nyam gombe igara taranu ngari ga mo gombe ko ko no suru ndangani ka wa fintenya awa hinyu gunu konnanda ngana ka wa fintenya sir gamen aw yunda ga sir sa boyna watan numero ko gabe kamma doktoron khan akara allah hinu ilu sakine fasirana gana diga mu fi hadha albab anna tilingara akida ga dingra gabe ida amerikinu canada nu ini khilya anna mu gana tiga hoko no gari ho be ga haramare min marna nambogu sira hutiendi nambogu dolondi nambogu hodi ata ali managa ga humbana akira yongi keda mbechu bogo ida gani soronga kebe su konna su guma nyanta limana ganka hungan tan hontanonga khali mana ganka hunganari ar yonki kay manchano timi idan ho on tan jarna illa hada na du mungun diani ba na du sigin diani ba asunta ho jarna walla nyaga illa gano yonki nun taga wa as'alullah ta'ala an yuzakkiya nufusana sheginti walla nyaga illa gano yonki nun laga na mara nasirondi wa an yusliha a'malana anu gollun qaraga nasirondi to anon tilimada angani to anu ngi hilika famenati alla no yonki nun cirondi ano gollun cirondi it yonki ngama siro gollen desro yonki ngana siro ani gollen namani gollen nasiro wa an yusaddida aqwalana ano diga mun qaragani sirondi boyni yonki ngana siro ani mani diga kannu nasiro wa an yubassirana bil haqqi ayla lagana to ngun ka koyi na to ngun koyi aqulle wa yarzuqana ittiba'ahu ano warjahi o ngarda batenga boyni serenga to ngun alla ana qur'an nangani qadun dara ko ndangana tawtu
ona alla nyaga alla ta ken koyi ora alla nyaga o gana tungu gana ba mota gama bango dangani hada mare mi hube gama bangana ken hitana kaga na bango dangani makanya yemmu nga kubeni ga nimisini la gara ko da tungu pakken boyna ga bangan dangana nga mawdutu la gara ko da nimisina dia boyni alla tallo jurul la gana nyanga katana dikenga soro man mi kala dan ken ngatu tungu bangi dangani khayille balla iwani mi sen no len ki qabro ni sakati la gara illa alla gano tanga ke mo gondambe wa an yahdiyana li ahsani al akhlaq illa alla gano kanda kata jikkum posiru wal a'mal aro nyangollum posiru wa an yasrifa anna sayyi'aha walla nyaga illa gana gollum po buru aro jikkum po buru na lato ndi bakkoy wa an yujannibana al fitan walla nyaga illa gana fitnanul lato ndi bakkoy ho gani jarabi nyai boyni fitna ni jarabi nyai illa la gana lato ndi bakkoy boyni masibo ke sunayai angara ho wari dunake no wonni ama si won bo gore ni maniya ani jarabi menta haramare men chugolandendi alla gana jarabi ti lemme aran chugula alla gana jarabi ti yaqay aran chugula alla gana jarabi ti nabure aran chugula alla gana jarabi ti tuago aran chugula alla gana jarabi ti sahay aran chugula yugo nono ngai to yam pasi dangani ga saha qabla ayam do ko yugo dangani asere nyam fata ga wono ndamma ha mari ka ancere ke antoyi an tampitoyendi ayam bo sambati barankara boy nan nanyina o sasa o sumbana an seringa na to ya gana tampi ona de kari tampi to endi adalla to endi ona kya kon ma kenya te sual aga ma tampi to endi ma dalla to endi mana fa maga ambati bana kara bar ma kara kidiyan hama mata ga mar to endi ngondi nan ngati nan tampi ama ni ambati bana kara alla farenta ngay muraya mawdul faja lan haramare man tam mo gon cirondini wasi en susrendi man ngana mo gon cirondi kebe khawasi be gana bati bana ngaran kamma alla ga mande haram password ke mamu ngundaya idan annatu nan dan ngati de ancere ke ngati antambi akhirin na kenya no gondi alla ha gara mo nya sirondi na yankina qurandi abilla ke gati ne alla ayam bosana li alla kinci gabane ama yankina ceno ama sila handa utru duba tenga ay sikki ke de hajrumini idan toye ke no khairinya kan islami atampina abila ka lana warana toyi ana tambi keso na junubun ka gafar amma Allah farin ngari sallallahu alaihi wasallam Allah wa annabi ni mu tanay ma toyi khara ko hadis resugana kotan kita i ato i masibon no di annasi meke masibon Allah farin ngari ke war toyi ni sere mame wari atampia gelana giri hijunga ana ke wata no ni khosika ka pe ateleta malaru ngarande sikki kharenga aga tampiritan akotona atenge ke hutina lagarunga harini mo garanti mo konno ko ta lagaru be gara kamma Abdurrahman ibn Abi Bakr ko mur sare ngaro Allah fare ko mur sare lingara Allah fare nda haya ko mo konno ara en ko lake sahondi ku ndawa hayni Aisha ratunanti Abdurrahman nanti Allah fare lahi ko mur sare nga adi Allah fare nga atina ina raga ina kamban nga ni bayna ne wondi Allah fare ndi ko lake yon gara dabar na kinai kenya tampi harini mo garanti mo konno idan anna tunanti haramare men nallo ke di akhirina kenya xaw ko ndala hini kenga angama ko rancere ke ma atambi amma wati awa aga matambi aga mawati ay jumta galladi mo sahare khasundam imma na tambi a honne khawatelle khasuna munyiti alla na yankana qurandi gel gana raga ti alla khagana munyiti alla na junubun ku bagay ana raga na yankana junubun ku bagay junubun nan ko ngana kinya alla am palakina alla ne man qore nyani kanda sabu ngar ko anaman Allah ti warja xeke ati ganda wuñi xana ngana ti xalatina ada ngam brandangina wallahi yogon wata on misre kedi la Allah ngani hananga Allah gani nya million nianga ngi wata on ko magay man taw on magay man na ma ngataw te idi million nyani ngema mebe ki hakati ndaba gi jinno ko be kay brike bani ke tagani utam ma na taw kange million ange ma angandi deringanaw tamu yara ma angin deringan anda million ya warta on darsia kurna ko million ya dars mbaranga wadi ma saudi on de rajuru di men kun kan so ndam mutaran way bona wala ken kata kun day jakkanu kebe gara abionu ko bi jakkan ko aga wagala seme kan jak asafula jakkay me interest be ga banki nundi agala seme bin basarangan sasa ma do kahir ko ma boyni millionu nyaani atanga be dabar ni abionu ko bakadi ina illa qadina atoko islami ni ku ben boyni angro asia re ku jinke hakka sonum ku jim problem ngiya atanna iramun qobo anna barun qobo anna sankun qobo baydonu anna daga anna kinya ana kensunu interest kay boyna kenti atina burenga benyan dunaga mo be garante goli miro banki nu kangoldi
igamala interesa sheikh ndati chasa maga iga ka maga to khima ina nyana kammo adi kudigu benu ga problem nun kitana jinunga bonno kilunga bonno ndege na dabari kun nogon analok tan nun cigindi anke nda dabar romania kuro na burike abakam ma kamma nyaro baraji muri gaide hayna dange mbaki lo sheikh ndati ha dange ndanya pura amboganke maga karu ko amga runa hata boni ku bake nguta ina illa nyana ga jamponga ina islami nun karitai adima ken dabat mina ken na bre mewtu ina illi soro ko khina afrika kadi ma jama ato o dabo ato o ko debi tambindo ina di kunyali de mandiani ino so lay kahira hondi kerani mugande ko kahir no siru nyani ana gare o islami wonu khal siru nyagur banki ko digi uti golli ho onta bonni ku magamen chegendi ma ken dabat aken ken nyani cheikh abdurrazzaq ke bara kitay dabat ati gara ga bangati lahi wala riyad adi ke meto ko simna len kina mani gani ndambe khayga na brinya gabinna magalla rakina ya gabe adi daga kana daga rus bukhari nya ko rus bukhari no kuma ko ngara bu tan no mar restaurant ande ho go ko tan likim am har dangi dala no sikki gandi diwa atari ta tira bahi ta giro ka changame adi gandi be gana yere jo kila ya nga out ana uta naiga adi garu ta dai me daga shay liti yara jilli tira midi adi du tay daga ati walla darsu kinati wi no ni ma kita no kusiya iki simra ko dina man jahanda be gana ida ga janka normal digande kebe ay kenya igana ari cimmandi Bill Gates ay ngara mu nandi ida ga na ni ku jom fu na ye tan dari gande ari cimmandi kenya ngara mu ida na ga ni siki meti donki don saray wa wasi gilani nga ana uta na daga ndi to muto islam ye de gara malam pam bren ben no gonga ha ken kara ken baganda ngani mangana ja soro maga itaray ko ga mu ku bren di banan yo ga ni afrique jamanu ko yogondi yogoni ga nungi lima senegal abiyo nyani ritini ndike may ga dem pam digande abiyo na yaneri arake baga hari gani surana abiyo maga na kesa digande ninde idan kuma ken fa breke maken baga idan anda ke nyaamulu o suga nyaamilo nyanga serenta kawane teringana angana wala garu taawon roga ko kawanu teringano ga baraju ngitana milionu nyantarone o maga menene milionu nganano ser sula taawonere ngenda taawonu angeda taaw o maga menene ngebe ga taawon da taawon idan milionu kum magari o khairin dar kemballe ari kem milio gari lagar ko eno trindi anda kita kammo koy anda fere kammo koy problem baje idan akana la ati walau basata Allah arrizqa li ibadihi labaghaw fil ard ولكن ينزل بقدر ما يشاء التي ينقذن فن قاجunga kebe dakara ke ngutu kam gadu halaki duna breni man me tan me tan resina nadangi tayib kempalle bire hono ngagante nyemene million jaden ci nyani anara du halaki nonga idan qur'an nanti anga mo ko sudan khairina kenya anga mo ko sudi afdal lak magani misi magasi manan tanking al an khalle ke turnan ciro nako garangani ke banne be gati sheikh nangani agati garangi turinte ngai me gawunu adi kedi wuy ke mo masunya aganta makka aw madina aw riyad aw dammam agana doktorun ci asumu golo tanasi anara ga tun ana sagata adana man gamuru adi la hilera khen leri khen ko ay ke nyamuru ke doktor no siaran takita agana sa ko honna na hijana gid ara de khen adi ga dangi turinte ngani ke kite wure maga khairin dini ati ya kan jimbo ite Allah ro kini ke wallahi kunete Allah ke be gari taga agan timpra ko wallahi ni kala yekin naya ina bure ke sugene xex ko xen ati turin de ke wasa qatima ga to khairin dini andaren di tugana awa khairin dini ike hoda mi tugane ko khairin dini dan ngani duna ke isin te nyani man na ke hamu Allah fa na sahaba no qarawni ke kani matampi ko problem o ga ma hamu o kulenki ko suma be gaade masgedi problème non naari ko suma ni misri problème non naari ko suma naari kille gedi gunnu gudi problème non naari o bre nyaam wallah miskina ko kanto an ko iso ni bannan ko yagani artu ganyo ko di wallahi iganna to go artu may be di wallahi irina ino kata ino kafino khairi ko to ma kay tatwa angan kandi yimman garandanga angana nyeke kitanna iga angama nyeke kitanna te alhamdulillah kha kyanga ko ga tambe be no gondi alla balana haqqen arambaro ani sutara nyaade wallahi serim men tan ya president ko ta goda complete ko ta goda digame amar ki haduna la gara maharina la gara ga kimba hita nay ani golle ga serim men tan sere
awi khibaru kidara sudirinde amaro ki bote non magi salla gadda hutunu tiere yogo hutunu ti doge subhanallah la rako de nanti ko si dabonum bakke nanum bakke nari jahum bakku nari sugum bakku nari selum bakku nari harum bakku nari haramare mum bakku nari ya allah anke ne ke sukonu timinne agenda ko men siran tarati mo man ma telle anta fi man dunadi kidan magadu malindi ko ya yella laga no tanga idan qurum mago o hamis ya dunadu khibaru ko wallahi alla malay ho ke warja khedi aga ma kinoy o khairina kenyal alla hajun tay alla gala an khairin kani alla nam budun katan khairin kani alla faringa di adi seri kabinya la ara ko da tirono aljanati mane jolo gonu nyai khadi alla imme kabo ko anan cuy kata kun kamandu ya gara male tuwanu tayo gani ke yalla na bire kala ga na ko ton dan kamma yogon wadi o so metu hinu ngali wanta ko ngalle ga soron no gondi hinu nga ko tayr sagero no soron no gondi kaw ko torandang kenna ga ko to ande aga nyilli woyenga kaw ko torandang anda donde khairi nakandiri kaw ko torandang wala kaw ko torandang anda no anyi mere ke ngari bire ndia yogo na lato ma kara soron da tunu aga na kara ucha na ri kari kara aga nda kite ndi de kello no soron ya soron na ira kata al soron na nyaagama al soron na mi warga lumbini kagira garo kida lato akara imonta kesini mani kite kana manya allingo kudangande qamanya to yela laga no kisai وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم قال الشيخ عندي القاعدة الأولى هذه قاعدة مني قاعدة هنا منا قاعدة هنا كتغنو إن شاء الله تعالى ما